Sir, may gasalan kayo. Oh, nakadudot. Ayun na ka no? Dito yan da? Hello, ma'am. Hello. Ano yun? Na? Lemon? O, da-reply na? Live. Naka-live? Live ako. Ay. Yan na ka no? O, pa-reply da? Ano yung bagada? Dito ka di pag kanan. Pag mic yan? Ito yan da. Cluster 4, cluster 4. Dayo pa Tama, tama yung cluster 4. yeah. Diyan yung cluster 4. Ay, Jay. Okay? Well, trigger mo? Yun o. Ay, isa. Sige, sir. Yan ang ano parte? Ito. Nakatimao din ano pa. Na? Sige ko yan? Nakakuyat ang dalan yun. Ang dalan. Ang pagdala na. Sa kapilag. Kada nga kay Giant? Wala na kinasulit. Anda, ka bote. Jay? Madamag mo yan. Dapat talong kami makita tatakit na din. Ay, di Jay Dani ako rekat Jay Dani. Di Jay ni sa desert din. Dapat ko Tanyo traffic ti Logan, traffic pa iti tao guys. Damagam, damagam. Oh, pa di dapat nag-reply. Oh, di dapat mo pinag-reply. Eh, dahil. Ito kita. Ay, dati dagayam yun. Mandani. Talaga? Talagang
may ganyan. Rara! Tagtagan ko lang, nagadali pinagpag namin. Banner. Dito na di banner ni. Traffic tulugan, traffic pitao. Ayun. Sticker. Take picture and toys. Na? Di pinakarte view. Traffic tulugan, traffic pitao guys. Traffic pitao guys. Kardo. Itar kulit yung North Star. Marami ka po kaya. Yun, sino digit yung ito? Sino digit yung? Yan. Sana all. Sana all. Balong kinipebors guys. So, ang selo sa akin guys. Gago! Sino digit yung yun? Sino digit yung yun? Kaya din ka dyan ah. Sorry kayo lahat. Damdaman nagpala. Hour later. Sino ba talaga? Kuya Rara? Ay! Ate Mike, yung balog. Libas palag. Hindi nilalive kanya. Nakabing ko. Hello! Oh, ni Alden. Pag-follow si Alden. Rambol. Yung gapo niya. Pag-unfollow po. What the fuck? Wag na. Ano po yung buyaan niya? What? Bro, what are you talking about, man?